بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ مرشد پاک کا شاعر ہے: امروز شاہ شاہاں مہماں شد است مارا، جبریل با ملائک درباں شد است مارا۔ مرشد پاک فرماتا ہے کہ حضور پاک بادشاہوں کے بادشاہ میرے مہمان بن کر آئے ہیں، اور جبریل تمام ملائکہ سمیت دربان کی حیثیت میں موجود ہے۔ خورشید ہر دو عالم تاباں شد است مارا، از عرش تا سریا غلطاں شد است مارا۔ دونوں جہانوں کے سورج مجھے سریا سے لے کر کے عرش تک سرشار کر دیا ہے۔ اگلی مصرع سنیے۔ مرشد پاک کہتا ہے کہ روح الامین بے سوزد یک مو اگر بجم بند، ہر صبح و شام ز آنجا تیراں شد است مارا۔ کہ جبرائیل فرشتہ جو روح الامین کہلاتا ہے، اگر ایک بال کے برابر سدرا سے آگے بڑھے تو جل کر خاک ستر ہو جائے۔ ہر صبح و شام ز آنجا تیراں شد است مارا، میں ہر صبح و شام سدرا سے آگے چلا جاتا ہوں۔ یہ مرشد پاک کہتا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم علی کو سمجھیں، میں کہتا ہوں پہلے تم علی کے بندے کو سمجھ کر کے دکھاؤ، جو جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، نورانی مخلوق ہے، امین فرشتہ ہے، تمام نبیوں کے پاس پیغام پہنچانے والا ہے۔ جہاں وہ نہیں پہنچ سکتا وہاں علی کا بندہ پہنچ سکتا ہے۔ اب یہیں سے اندازہ لگاؤ کہ مولا علی مشکل کشا کی شان کہاں تک جا پہنچتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ مرشد قلندر علی کی ولایت کا نام ہے۔ مولا کی شان یہیں سے سمجھاتی ہے کہ جس کا بندہ سمجھ سے باہر ہے تو اس کا آقا کیا ہوگا۔ آگے چلیے، میرا مرشد پاک کہتا ہے: آن را کچھاں را دشوار سخت آید، از فضل حق تعالی آسان شد است مارا۔ جو کام فرشتوں کے لیے مشکل تھا اللہ کے فضل و کرم سے میرے لیے آسان ہو گیا۔ اب فرشتے کیا کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے کسی بھی عالم فقیہ سے پوچھئے، علامہ سے پوچھئے کہ فرشتوں کا کیا کام ہے، یا آپ خود قرآن پڑھیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام فرشتے چلاتے ہیں۔ روح قبض فرشتہ کرتا ہے، اور مادر شکم میں روح پھونکتا بھی فرشتہ ہے۔ رزق فرشتے پہنچاتے ہیں، بارش فرشتے برساتے ہیں، اور یہ نظام شمسی کا جو نظام ہے وہ بھی فرشتے چلاتے ہیں۔ اور میرا مرشد کہتا ہے جو کام فرشتوں کے لیے مشکل تھا وہ میرے لیے دھیرے 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 اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہو گیا ہے۔ یعنی جو کام میں کر سکتا ہوں وہ فرشتے نہیں کر سکتے، جہاں میں پہنچ سکتا ہوں وہاں فرشتوں کا سردار بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اندازہ خود لگائیں، مولا علی کی حد تلاش کرنے والا ہو۔ آگے چلیے، میرا مرشد پاک کہتا ہے: چیز انبیاء را امکان ابود گاہی، چیز خود بے آسان امکان شدہ است مارا۔ جو کام نبیوں کے راستے کے لیے مشکل تھا، چیزیں انبیاء را امکان ابود گاہی، چیز خود بے آسان امکان شد است مارا۔ جو کام نبیوں کے لیے مشکل تھا وہ میرے لیے آسان ہو گیا۔ ایک نبی تو آیا ہے، جیسے میرا مرشد پاک کہتا ہے کہ امروز شاہ مہمان شد است مارا۔ دونوں جہانوں کا بادشاہ جو ہے، بادشاہوں کا بادشاہ میرے پاس مہمان بن کر آیا ہے۔ جو آخری نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے، وہ میرے مرشد قلندر کے پاس مہمان بن کر آیا ہے۔ اور باقی انبیاء کے بارے میں مرشد کہتا ہے کہ چیزیں انبیاء را امکان ابود گاہی، چیز خود بے آسان امکان شدہ است مارا۔ جو کام نبیوں کے لیے مشکل تھا وہ میرے لیے آسان ہو گیا۔ اب انبیاء سے افضل قلندر، تمام فرشتوں سے افضل قلندر۔ اب یہیں سے اندازہ لگاؤ، اور جس کا بندہ اتنا افضل ہے اس کا آقا علی کیا ہوگا۔ اب بتاؤ، مولا علی کو کس کے برابر کرنے والا؟ وہ بھی علی کے برابر، وہ بھی علی کے برابر، وہ بھی علی کے برابر۔ پہلے انسان تو ثابت کر دکھاؤ جس کو مولا علی کے برابر کرتے ہو۔ جو فرشتوں انبیاء سے افضل ہے وہ تو علی کا بندہ کہلاتا ہے، اور تم ایسے انسان کو
मौला अली के बराबर खड़ा कर दे, अगर किसी जिन्न को देखे तो चीखे मारने लगे। ताज्जुब की बात है, कुछ अक्ल से काम लिया करो। आगे चलकर मेरा मुर्शिद पाक कहता है अफलाक बा क्वाकब मक्काम अल्लाह आला, हर यकज़ चाकरी मशाद शुद्ध अस्त मारा। अफलाक बा क्वाकब, ये आसमान पे जितने भी सयारे हैं, कमर, शम्स, सितारे और अर्श मला पर जितने भी फरिश्ते काम करने वाले हैं, यानी कायनात में जो जो चीज़ भी है, ये सारे मेरी नौकरी कर रहे हैं। चाँद मेरा नौकर, शम्स मेरा नौकर, सितारे मेरे नौकर, अफलाक पे रहने वाले तमाम फरिश्ते मेरे नौकर। कलंदर कहता है ये तो सारे मेरी नौकरी कर रहे हैं। नौकर उसको कहा जाता है जो अपने हाकम के कहने पर कोई काम करे। कायनात का सारा निज़ाम फरिश्ते चलाते हैं। कलंदर कहता है मैं उनको हुक्म देता हूँ। अब यहीं से अंदाज़ा लगाओ तो अली क्या होगा। आगे चलिए, मेरा मुर्शिद पाक कहता है दरबार गाहे वहदत कसरत चे कारायत, हसरदा हज़ार आलम यकसां शुदास्त मारा, कि उसकी दरबार में वहदत और कसरत का क्या काम। वहाँ तो 18,000 जहान यकजा हो जाते हैं। अब इस मिसरा का मैं तर्जमे पे ही किनायत करूँगा, तफसीर नहीं करूँगा, क्योंकि ये बात हर किसी के समझने में आने वाली नहीं है, इसको आरफ ही समझ सकता है। आगे चलिए, मुर्शिद पाक कहता है कि दीदार हक ताला दरमा शुद्ध अस्त मारा, दीदाए बसीर बीना शुद्ध अस्त मारा। अल्लाह का दीदार ही मेरे दर्द का इलाज है। अल्लाह का दीदार ही मेरे दर्द का इलाज है, और उसको देखने वाली आँख ही इस बात की गवाह है। दीदा बसीर बीना शुद्ध अस्त मारा। अब मौलवी तो कहते हैं अल्लाह को न किसने देखा है न देख सकता है। मुर्शिद कहता है कि मैंने देखा है, मेरी आँख गवाह है। मगर वो मौलवी के पास आँख नहीं है। जिस आँख से अल्लाह को देखा जा सकता है वो आँख बसीरत की आँख है। वो आँख है जिससे बंदा अल्लाह से मरने के बाद हम कलामी होता है। रब ना है मेरा रब, मैंने देखा, मैंने सुना, अब मुझे दुनिया में वापस भेज, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है, हम कलामी हो रहा है। मरने के बाद सारी बसीरत अब सरना, अब मैंने देखा, मेरी बसीरत खुल गई है। जो मरने के बाद हालत होती है किसी भी इंसान को, जो अल्लाह से हम कलामी होता है, सब कुछ देखता है, वो एक आरफ, एक आशिक इस दुनिया में मरने से पहले ही देख देता है। ये है मेरे मुर्शिद का मर्तबा। आगे चलिए, ओ साफ़ ज़ात खुद रा ईज़्द बेदा उमारा, बाज़ौक ईमानी इरफान शुद्ध अस्त मारा। मुर्शिद कहता है कि अल्लाह की जितनी भी वصفें हैं अल्लाह ने मुझे दे दी हैं। अब किसी मौलवी को कहो अल्लाह की वصف बयान कर, वो कहेगा अल्लाह खालिक है, अल्लाह हयो है, अल्लाह कयूम है, और अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रहमान है। कलंदर कहता है ये तो सारी सिफ़तें, अल्लाह की जितनी भी सिफ़तें हैं वो मुझे दे दी हैं। अल्लाह खलक कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। अल्लाह ज़िंदा कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। अल्लाह मार सकता है, मैं भी मार सकता हूँ। मुर्शिद पाक कहता है कि अल्लाह की जितनी भी वصفें हैं उसने मुझे दे दी है। अब बताओ, अल्लाह की सारी सिफ़तों का मालिक हो गया कलंदर, वो तो सिफ़तें कलंदर के पास आ गई। जो अली का बंदा है, अब अली को यहाँ कहाँ तक सोचोगे। आती है बात समझ में। इससे कुछ आगे माने ना, फिर पता चलेगा कि मौला अली अफजल है। क्योंकि ये जो तुम सिफ़तें बयान करते हो, जो मौलवी ने हमको अल्लाह दिया है, ये तो बंदे की सिफ़तें हैं। इसके आगे तो मौला अली है, और उसके आगे रसूल है, उसके आगे अल्लाह है। कौन समझेगा तौहीद को सिवाय अल्लाह और सिवाय मौला अली और रसूल के सिवा। बंदों को सिफ़तें बयान करके हमको धोखा देते हैं, इसको अल्लाह मानो। ये तो बंदों की सिफ़तें हैं। खुद अल्लाह कुरान पाक में कहता है, आप सूरह साफ़ात को पढ़िए, सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़त अम्मा यसिफ़ून। जो तुम मेरी वصفें बयान करते हो मैं उससे आगे हूँ। अल्लाह कहता है मैं वصफों से आगे हूँ। ये जितनी भी वصफें अल्लाह की बयान की जाती है ये बंदों की सिफ़तें हैं। बंदों की सिफ़तें बयान कर हमें धोखा देते हैं, इसको अल्लाह मानो। भाई अल्लाह इससे आगे है, इससे आगे है, इससे आगे है। ये तो मौला अली के बंदों की, मौला अली के गुलामों की सिफ़तें हैं जो तुम अल्लाह की सिफ़तें बयान करके हमें बताते हो। आगे चलिए, मेरा मुर्शिद पाक कहता है कि बुत खाना जहाँ रा बिस्यार सैर करदम,
आईना खुद परस्ती ईमान शुदास्त तुम्हारा, मैंने जहानों के बुत खाने की सैर की है। अफसोस के लोगों ने खुद परस्ती को ईमान बना लिया है। अजीब बात है। आप समझते हैं कि बुत खाना कहते हैं जहाँ बुत को पत्थरों की पूजा होती है। नहीं नहीं, मस्जिदें भी बुत खाने बन गई हैं। बुत खाना यानी कि जहाँ इंसान अपनी या किसी गैर की इबादत करे उसको बुत खाना कहा जाता है। अब मंदिरों में क्या होता है, पत्थरों की पूजा होती है। मस्जिदों में इंसान अपनी पूजा कर रहा है। कुरान कहता है, आप सूरह फुरकान को पढ़िए, आयत नंबर 43 में अल्लाह कहता है कि आर आयत मनित खाजा इलाहु हवा, ऐ हबीब क्या तूने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को खुदा बना लिया है। ये जितने भी अल्लाह की इबादत में खड़े होते हैं सारे अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिश की पूजा कर रहे हैं। कोई दुकानदारी का हिसाब लगा रहा है, कोई अगर मौलवी साहब है तो वो तलाक का मसला हल कर रहा है, कोई दुश्मन से लड़ करके आया है तो उससे इंतकाम ले रहा है। अपने अपने काम अल्लाह की इबादत में कर रहे हैं, तो ये अपनी पूजा है। मेरा मुर्शद कहता है कि बुत खाना जहाँ रा बिस्यार सैर करदम, आईना खुद परस्ती ईमान शुदास्त तुम्हारा, मैंने जहान के बुत खानों की सैर की है। अफसोस के लोगों ने खुद परस्ती को ईमान समझ लिया है। हर कोई अपनी अपनी पूजा कर रहा है। अल्लाह की पूजा वो होती है जिसमें अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ख्याल ना है। यह हदीस रसूल है, ला सलात इल्ला बेहुजूर अल कल्ब, जब तक तेरा कल्ब मौजूद न हो नमाज में, सलात में, नमाज में, उस वक्त तक तेरी नमाज नहीं हो सकती। हुजूर की हदीस है। भाई तेरा कल्ब तो मौजूद ही नहीं है। कोई शहर में घूम रहा है, कोई दुश्मन से इंतकाम ले रहा है, कोई बीवी से झगड़ा कर रहा है, कोई कहाँ सोया हुआ है। ये होते हैं हमारे नमाजों में हाल, सलातों में हाल। अब यही बात तो मेरा मुर्शद कह रहा है कि हर कोई अपनी अपनी पूजा कर रहा है। और कुरान में भी अल्लाह यही कहता है कि सारे अपनी ख्वाहिशों को खुदा बना लिया है। आगे चलिए, मेरा मुर्शद पाक कहता है, दरिया बेनिहायत पाया कुजा अस्त उरा, बन निगर बगैर कश्ती पाया शुद्ध अस्त उरा। मुर्शद कहता है कि अल्लाह की रहमत का दरिया निहायत गहरा है। अल्लाह की रहमत का दरिया बहुत गहरा है। अगर उस रहमत के दरिया तक पहुंचना है तो फिर ऐसी कश्ती के वसीले पहुंचो जिसकी इंतहा न हो। और हुजूर पाक ने फरमाया कि हुसैन नजात की कश्ती है। किसी ने इमाम जाफ़र सादक से पूछा, मौला क्या आप नजात की कश्ती नहीं? इमाम ने फरमाया कि हम सारे नजात की कश्तियाँ हैं, मगर हम में से तेज़ तरीन कश्ती हुसैन है। अब अल्लाह की रहमत क्या है? जो चीज़ तकदीर को बदले उसको रहमत कहते हैं। किस बंदे की तकदीर में जहन्नम लिखी हुई है, किस बंदे की तकदीर में लानत लिखी हुई है, किस बंदे की तकदीर में जलालत लिखी हुई है, खुदा की कसम मौला हुसैन के दरवाज़े पे आ जाए, वो इतनी तेज़ तरीन कश्ती है, अल्लाह की रहमत के समंदर तक आपको ले चलेगी, तकदीर बदल जाएगी। तकदीर अल्लाह की रहमत से बदलती है। और जो बदबख्ती किसको कहते हैं? बदबख्ती कहते हैं कि अल्लाह के गज़ब को। और अल्लाह का गज़ब टल सकता है अल्लाह के करम और रहमत से, और अल्लाह के रहमत और करम के समंदर तक पहुंचाने वाली हस्ती मौला हुसैन है। आप देखते हो सही, ये राहिब का वाक़या आपने नहीं सुना? कहाँ से चला था? ये किस्सा बड़ा है, मैं आपने जो सुना है वो अधूरा किस्सा है। किसी मौके पर मैं ये किस्सा पूरा आपको बताऊंगा। जो कहते हैं ना कि राहिब रसूल के पास आया, रसूल ने बेटे नहीं दिए, रसूल ने यही कहा था कि तकदीर में नहीं है। भाई देखें तकदीर क्या होती है। एक बंदा शादी करे, औलाद हो जाएगी, इसको तकदीर कहते हैं। और दूसरा बंदा जो शादी न करे, कहे मुझे औलाद चाहिए, तो ये है उसकी तकदीर में नहीं है, क्योंकि शादी नहीं है। अब राहिब किसको कहते हैं? जिसने शादी न की हो। ये किस किस नबी से हो करके हमारे रसूल तक आया है। रसूल ने कहा राहिब मैं कैसे दे दूं, तेरी शादी नहीं है। राहिब ने शादी नहीं की थी, बग़ैर शादी के औलाद मांग रहा था। रसूल ने कहा कि नहीं है, तकदीर में नहीं है, क्योंकि तेरी शादी नहीं है।
کبھی میں اس کی وضاحت کر لوں گا. ادھورا واقعہ بتایا جاتا ہے آپ کو. پھر حسین نے کیسے دیا، کیا ہوا، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. بائبل میں اس نے پڑھا تھا کہ ایک آئے گا حق جو مانگو بغیر تقدیر کے لکھے ہوئے بھی دے دے گا. آزماتا آزماتا نبیوں کے پاس ہوتا ہوتا حسین کے پاس پہنچا. ٹھیک ہے، تو تقدیر الہی بدل سکتی ہے مولا حسین کی کرم نوازی سے. بدلی ہے. فطرت فرشتہ تھا، 6 لاکھ سال آسمان پہ وہ تڑپتا رہا، اس کے پر جل گئے تھے، ترک اولا ہو گیا تھا. کسی نبی نے اس کو شفا نہ دی. تقدیر بدلی کیسے؟ اللہ کا غضب ٹل گیا حسین کی کرم نوازی سے. تو اللہ کے رحمت اور کرم کے سمندر تک پہنچانے والی ہستی کا نام حسین ہے. ذہن میں رکھنا. یہ آخری مصرع میں میرا مرشد پاک کہتا ہے با خلق احتیاجی راجا نہ ماند اینجا زیراں کے در اطاعت یزداں شد است مارا. یہ تو لوگوں کا اے راجا اس دنیا میں محتاج کیوں بنتا ہے؟ تو اللہ کی اطاعت میں آ چکا ہے. یہ میرا مرشد پاک اپنے نام منسوب کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ تم نے ازل والے دن اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، حضور پاک کی رسالت کا اقرار کیا ہے، مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے. اس دنیا میں آ کر کے تم ساروں کو چھوڑ کر کے دوسرے کے دروازے پہ کیوں جاتے ہو؟ مانگنا ہے تو ان در سے مانگو جو اللہ کا در ہے، جو نبی کا در ہے، یعنی مولا علی سے مانگو. کسی دوسرے کے دروازے پہ کیوں جاتے ہو؟ آج دیکھو دنیا کے جو مولوی صاحب ہیں، امیروں کے دروازے پہ ہم نے صفیں کڑی ہوئی دیکھی ہیں مولویوں کی. مانگنے آئے ہیں، یہ کام کروانے آئے ہیں، یہ مسئلہ حل کروانے آئے ہیں. بھائی تم تو اللہ کی اطاعت کر چکے ہو، امیروں کے دروازے پہ کیوں کھڑے ہو؟ ان کو میرا مرشد سمجھانا چاہتا ہے با خلق احتیاجی راجا نہ ماند اینجا زیراں کے در اطاعت یزداں شد است مارا. ہے بندہ، تو لوگوں کا محتاج کیوں بنتا ہے؟ تو اللہ کی اطاعت میں آ چکا ہے. اگر تو دوسرے کے دروازے پہ جاتا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر تو نے اطاعت توڑ دی. یا علی مدد.